tell us more about how you write your song. First, the way I write man yun sa song, di siya need nga life experiences. Like, Yes. Pwede siya life experiences, not literally me, but sa uban. Ba? So, and then, so how to create a song, melody first. Melody first, and then, strum-strum ka sa guitar. Ham-ham. And then, diara ka nindot lagi ito siya. So, record na sa phone. Daga na kayo ko gi-record sa phone nga melody. Wala pa'y words, pero challenging part is, words talaga. Mag-swat ka, rhythmic words ba? Nga ka nang makaigo dyan sa tao ba? Yung pinaka-challenging part, which is, Hiniguay pa ka. hiniguay tayo, bisag sa I mean, yes, I would agree. The words are very challenging. Very challenging. Because you need to make sure nga dapat pwede siya ma-rhyme? Is it really something very important that it should rhyme? Or what do you think? Based lang sa history. Sa mga songs na, karon ba? Mabay kanta nga wala ni rhyme? Rhythmic mo na. Rhythmic Lagi yata formula na. na siya, sir. So, para lang manindot ang So, sa lahat ng formula is square root 1 to the No. power of 2. Pythagorean. Pythagorean. Wait, naroon yung mga engineering Oy, din. wala. Going back sa formula, Jun Max, what about that one? Na-intrigue ako. What about the formula? Unsa man ni siya? Kato, melody and words, rhythmic words. Mao dyan na ang pinaka, effective to write a song. Melody juga first. Lisod man good na kay sentences nga constructed na, kompleto na, pero if you sing it, lisod siya struggle. Namang good na imurag syllables. Syllables ba? Okay. Like 6 syllables yung first song dapat. 6 syllables. Ako ani nga formula. I don't know sa uban artist, songwriters na. Notes ng uban. Nag-note na. Pero mo na Six-syllable effective. Mo na formula. effective. Mo na pinaka very effective. Dagan na yung kita na nga interview sa mga known artists. Pero mao jud lang suggest. So, ako sa gi kaon, gikat-on. Gikat-on. Ka